guys, meron tayong Cherry Tigo 5X. Yan, meron tayong i-reset guys. Ito ay manual reset sa kanyang steering. Yan si body. Paano ganito boss? Parang... Yan guys, so kita naman ninyo, yun ko na. Yan, kita nyo yung tools niya, pulang pula ay orange. Yan o, orange yan guys. Yan, so dito yan sa may steering nya. Diyan natin i-reset guys. So basic lang po yun guys, ating i-reset. Yan, sundan nyo lang yun po yan guys. Yan, ang mga pinipindot yan o. 10,000 na yan guys. So yan na, nawala na yung kanyang tools na orange. Ayan, so okay na, na-reset na rin guys. 0-0 na. Bali trip A, trip B. Ayan, so 10,000 na yan guys. So next payment yan guys. So yan, basic lang po yan guys. Ayan, so okay na. Sana meron natutunan sa aking vlog ngayong araw nito. Maraming salamat po. Maraming lang po. Yan, bye bye.